فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुआ कारी मोहम्मद मूसा कोलाची साहब जै बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम पाक सा इन मजलिस जी डी नशिस्त जो आगाज फरमायो।